Guys, mag-rebit ako ng flat housing guys. Ayan, guys, sasandrin lang ninyo guys yung kuan, yung rebit. Tama-tama lang guys yung maano mo yung kuan, ma-flat ba. Tapos pupukin mo lang ng ano yung pako. Pwede na pako guys. Lalabas na doon sa kabila yan guys. Ayan guys lalabas na yun lang guys sa ano, pako lang simple lang yan guys maluwag na kasi guys maingay na yung kuan, makina makalampag na yan, 6 lang yan guys. Matigas na yung kuan, rubber niya matigas na. Para ng plastic guys, para ng plastic ayun guys yan. Pumili ako guys, original niya 400 yan guys, 400 yan 400 plus. Pag naglagay ka yan guys, kaya mong ilagay yan kasi hindi pwede magbaliktaran yan guys kasi may guide yan yan, may guide yan. Simple lang guys, kaya mong gawin yan kung gusto talagang residido ka maggawa, kaya mong magawa yan. Yan lang yan. Pukpukin mo lang, konti lang pukpok. Pukpukin mo lang para lapat siya ba, lapat. Pukpukin mo lang, konti lang pukpok. Kailangan may kahoy ka guys, kalangan mo. Kasi pag siminto, baka bungi pa yung kuhan niya. Yung clutch. Guys, kailangan guys may patungan kang ganyan guys bakal sa ilalim para yupi mo talaga yung guwan doon sa harap. Talagang lapat na lapat guys. Yan, may kailangan ka guys dandahan lang pukpok guys. Yan, medyo mabilis ang pukpok yan kasi yan in-speed ko konti kasi para maiksi lang yung oras ba. Pag hindi mo i-speed, nako, matagal din matapos. Maganda yan, klaro naman guys tingnan guys yan, pukpok lang pukpok hanggang lalapat siya. Yan, tingnan lang yung paggawa guys tingnan mo kung wala pa makausli. Pukpok naman, wala usli doon sa ilalim. Yan, tingnan mo yan. Pag may usli pa, medyo pukpukin mo pa. Kung lapat na doon, okay na yon. Tapos na yon. Guys, malapit na matapos guys simple lang guys, bilis-bilis lang guys guys, tapos na.